Cuando la iglesia se reúna para la comunión, destaquen la oportunidad para que los miembros reafirmen su pacto bautismal, reconcilien relaciones tensas y se comprometan juntos a la misión de la iglesia de promover comunidades de generosidad, justicia y paz. Doctrinas y Pactos 164, 4b. When the church gathers for communion, highlight the opportunity for members to reaffirm their baptismal covenant, to reconcile strained relationships, and to commit together to the church's mission of promoting communities of generosity, justice, and peacefulness. Doctrine and Covenants 164, 4b. Mi esposa y yo nos enteramos de que la hija de una familia de nuestra congregación, del Ensanche Luperón, había sido ingresada en una clínica privada y que la razón por la cual estaba allí era para realizarle algunos estudios para descartar o no un tumor que se le había alojado en un área de su cuerpo. My wife and I found out that the daughter of a family from our Ensanche Luperón congregation had been admitted to a private clinic, and that the reason she was there was to perform some exams to determine if a tumor had become malignant or not. Nos dispusimos a visitarle donde estaba la joven ingresada para orar por ella y animar a la familia que estaba en un estado de angustia. Me dispuse a orar por la joven y luego de terminar la oración, su madre se me acercó y me comentó que necesitaba hablar conmigo en privado. We prepared to visit where the young woman was admitted in order to pray for her and encourage the family that was in a state of anguish. I prepared to pray for the young woman, and after finishing the prayer, her mother approached me and told me that she needed to talk with me in private. En ese momento salimos de la habitación y me contó que, aparte de lo que estaba pasando con su hija, había otra situación que le inquietaba. Me contó de algo que tenía que ver con una nueva asignación en su trabajo totalmente diferente a los trabajos administrativos que estaba acostumbrada a realizar. Luego de escucharle con atención, nos pusimos de acuerdo para realizar una oración por aquella nueva asignación que le sacaba por completo de su zona de confort. At that moment, we left the room and she told me that in addition to what was happening with her daughter, there was another situation that worried her. She told me about a new assignment at her job that was totally different from the administrative tasks that she was used to doing. After listening to her carefully, we agreed to pray for that new assignment that was taking her completely out of her comfort zone. A finales del año pasado, luego de realizar una conferencia de nuestro centro de misión y de regreso de la ciudad de La Romana, situada al este de nuestro país, hacia Santo Domingo, nos acompañó la madre de la historia en cuestión y nos comenzó a contar desde su perspectiva que aquel día muy oscuro en su vida, por aquellos eventos que les estaban aconteciendo, ella se dirigió a mí con la esperanza de que orara para que aquella nueva asignación que se le había encomendado le fuese quitada y ser llevada de vuelta a las responsabilidades que ella estaba acostumbrada a realizar con marcada eficiencia. At the end of last year, after holding our Mission Center conference and returning from the city of La Romana, located on the eastern side of our country towards Santo Domingo, the mother was traveling with us, and she began to tell us from her perspective regarding that very dark day in her life. Due to those events that were happening to her, she turned to me with the hope that I would pray so that the new assignment that had been entrusted would be taken away from her, and that she could return to the responsibilities that she was accustomed to so she could perform them with improved efficiency. Sin embargo, al escuchar mi oración se había molestado porque al orar por ella y su situación no pedía a Dios que le devolviera su antigua asignación en la cual se sentía cómoda
y muy por el contrario pedí fortaleza para su nueva asignación, que consistía en cuidar a mujeres maltratadas por sus parejas en una casa de acogida secreta para impedir que sus parejas le maltratasen e incluso le quitasen la vida. However, upon hearing my prayer, she had become upset because when I prayed for her and her situation, I did not ask God to give her back her previous assignment in which she felt comfortable. And on the contrary, I asked for strength for her new assignment at a shelter for battered women in order to prevent their partners from mistreating them further or even killing them. Los feminicidios en la República Dominicana constituyen un problema alarmante y desafiante que enfrenta el país. Solo en los primeros 6 meses del año 2023 se ha registrado un trágico total de 42 mujeres asesinadas, una cifra que nos obliga a reflexionar sobre las causas profundas que subyacen a esta violencia de género. Femicides in the Dominican Republic constitute an alarming and challenging problem facing the country. In only the first 6 months of 2023, a tragic total of 42 women have been murdered, a figure that forces us to reflect on the root causes that underlie this gender violence. La Escritura en Doctrinas y Pactos 164, 4b es una invitación para que cada vez que nos reunimos para compartir el servicio de Santa Cena y que reafirmemos nuestro pacto bautismal, para que reconciliemos relaciones tensas y a que nos comprometamos juntos a promover esas comunidades de generosidad, justicia y paz, no solo en nuestras congregaciones, sino a crear esas comunidades allí donde están los más vulnerables, como lo son esas mujeres que sufren maltrato y que la única opción para salvar sus vidas se encuentra en una de estas casas secretas de acogida, como a la que estaba siendo llamada la madre de la historia de hoy. The scripture in Doctrine and Covenants 164, 4b is an invitation to share the sacrament service and to reaffirm our baptismal covenant each time we gather, to reconcile strained relationships, and to commit together to foster those communities of generosity, justice, and peace, not only in our congregations, but to create those communities where the most vulnerable are, such as those women who suffer abuse and whose only option to save their lives is found in one of these secret shelters, like the one where the mother in our story today was called. Damos gracias a Dios por 2 razones. La hija de la familia que visitamos hoy se encuentra muy bien y resultó no tener nada maligno. Y la segunda es que la madre mencionada en esta historia comprendió que a lo que ella se resistía al principio era un llamado de Dios a promover esas comunidades de generosidad, justicia y paz que se nos desafía al realizar cada servicio de Santa Cena, a reconocer que esos cuerpos de mujeres maltratadas por sus parejas también son sagrados y deben por lo tanto ser cuidados y protegidos por cada uno de nosotros como discípulos de Jesús. We thank God for 2 reasons. First, the daughter of the family we visited is today very well and turned out to have no symptoms. And the second is that the mother mentioned in this story understood that what she resisted at the beginning was a calling of God to promote those communities of generosity, justice, and peace that we are challenged to carry out in each communion service, to recognize that those abused bodies of women are also sacred and must therefore be cared for and protected by each one of us as disciples of Jesus.